Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'économie générale pour la première année, d'accord? Donc après la première vidéo, au niveau de laquelle donc بدينا le programme, je fais la première partie اللي هي les fondements de base de la science économique. ودرنا la séquence 1 باش نعرفوا vraiment tout ce qui est basique, tout ce qui est lexique et tout. À titre de rappel, on a vu la définition de la science économique, l'objet d'IELHA, la méthode, le champ d'application. Voilà, donc on a vraiment une idée générale là, la science économique. اللي كان مازال ما شافش هاد لا فيديو غنخلي لكم لو لين ديالها لتحت في لا description. Donc je passe aujourd'hui pour traiter la deuxième séquence اللي هي l'activité économique, d'accord? ولكن l'activité économique راها شويه طويله. Donc نبدا معكم d'abord la section 1 les notions de besoin et de bien. كما شفنا في le chapitre في la section الاولى le point de départ de la science économique, c'est l'existence des besoins. L'homme a des besoins et pour satisfaire les besoins, il cherche les biens. Il doit consommer des biens. Donc, qu'est-ce qu'un besoin? Les besoins, notion de besoin. Définition. Le besoin est un sentiment de manque et de souffrance ou d'insécurité que l'individu cherche à faire disparaître ou diminuer afin d'accroître une sensation agréable de satisfaction. Donc le besoin هو إحساس كنحس بأن شي حاجة ناقصاني بأنني كنعاني من شي حاجة. Alors lorsque j'ai faim, c'est un besoin, c'est un sentiment de manque. خاصني الماكلة. souffrance ملي مثلا جي مال ولا محتاج ان ميديكامون محتاج نمشي عند ان médecin et tout ça c'est la souffrance. Insécurité, j'ai peur par exemple, je sais pas كنركبوا في la voiture parce qu'on a peur ولا كان donc de faire un accident الله يستر ولا شي حاجه كنديروا la ceinture de sécurité كندخلوا للدار كنسدوا بالساروت ainsi de suite. Que l'individu cherche à faire disparaître. Donc كلنا كنقلبوا على ان داك لو سنتيمون اللي ما كيكونش زوين ما كيكونش مريح اننا نحيدوه علينا ولا على الاقل de le diminuer tant que possible. Pourquoi? Afin d'accroître une sensation agréable de satisfaction. تنقلبوا على واحد le sentiment زوين اللي هو la satisfaction. D'accord? Alors, un besoin ne peut être satisfait que par la consommation d'un bien ou d'un service. ما عندناش حل آخر. Pour satisfaire le besoin, on doit consommer soit un bien, soit un service. Alors, les besoins عندهم عندهم plusieurs classifications. Donc, on voit la classification des besoins. Il y a plusieurs classifications des besoins. On va la première, c'est la classification qui fait la différence entre ce qu'on appelle besoins primaires, besoins secondaires et besoins tertiaires. Je commence par les besoins primaires. Un besoin primaire ou bien les besoins primaires, ce sont des besoins dont la satisfaction est indispensable et fondamentale à la survie de l'être humain. Ils sont aussi appelés besoins vitaux ou physiologiques. Des besoins اللي إلا ما درنالهمش la satisfaction حياتنا كتكون في خطر. إلا ما درنالهمش la satisfaction on risque de mourir. Exemple, respirer, manger, boire. Donc ce sont des besoins indispensables. Donc ici je peux souligner, ou là vous pouvez souligner, indispensable. هو vraiment le mot اللي كيعبر على les besoins primaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle les besoins secondaires? Ce sont des besoins nécessaires, mais non indispensables. On dit que ce sont des besoins de civilisation. Nécessaires, donc محتاجينهم نديروا la satisfaction ديال هاد les besoins, ولكن ils ne sont pas indispensables. إلا ما درنالهمش la satisfaction ما غنموتوش. D'accord? كيتسموا des besoins de civilisation, يعني des besoins ديال الحضارة والتحضر. Exemple, étudier, travailler, avoir une voiture. Donc étudier, travailler, إلا ما قريناش ما غاديش نموتو. ولكن إلا ما قريناش ما كنكونوا جاهلين ما كنكونوش واعيين بزاف ديال les choses. Donc on a besoin d'étudier, travailler. La même chose, même les gens qui n'ont pas besoin d'argent, normalement, ils doivent travailler. Pourquoi? Parce que il faut donc quelque chose pour passer le temps, pour prouver ce qu'on a à faire, ce qu'on a étudié par exemple, etc. Avoir une voiture. Actuellement, مع le niveau ديال التطور اللي وصلنا له,
ou le développement des villes ou ديال le travail الناس ولاو ساكنين في بلاصه خدامين في بلاصه ساكنين في بلاصه كيقراو في بلاصه اخرى خصهم يمشيو مدينه لمدينه etc. ولا le besoin d'avoir une voiture un besoin qui est vraiment nécessaire. Ensuite on a les besoins tertiaires troisième degré, ce sont des besoins qui ne sont ni nécessaires ni indispensables. Il s'agit des besoins superflus relatifs au luxe. Donc, les besoins vraiment superflus, يعني غير زايدين, des besoins de confort باش حنا نرتاحوا ونكونوا à l'aise وعجبنا الحال بزاف etc. Donc هما ما indispensable ما nécessaire. ولكن كل ما لقى الواحد انه يدير لهم لا ساتيسفاكسيون كيكون عجبو الحال اكثر ومرتاح اكثر. اكزومبل سو ديفيرتير، اننا نخرجوا، اننا نتساراو، نمشيو لي ريستورون، اننا مثلا نسافروا، اننا نديرو دو سبور، مالغري ان لو سبور نقدروا نديروه مثلا في لي بيزوان كي سون نيسيسير. acheter des biens de luxe. Donc الناس اللي كيبغيو مثلا les marques les marques, les meilleures marques de voitures, de téléphones, les marques les vêtements etc. Faire le tour du monde, pourquoi pas. Donc des gens اللي vraiment كيفكروا في des voyages extravagants يمشيو etc. Donc هذا exemple ديال des besoins اللي كيقدروا يكونوا عند الناس mais qui ne sont ni indispensables يعني ماشي primaire ni nécessaire يعني ماشي secondaire. Voilà la première classification. La deuxième classification, c'est la classification qui fait la différence entre les besoins individuels et les besoins collectifs. Besoins individuels, ce sont des besoins ressentis par chaque individu. Donc كلشي الناس كيحسوا بهاد عندهم هاد le besoin, d'accord? Mais ou la est que chacun satisfait à sa manière. ولكن كل واحد كيدير لهم la satisfaction بطريقته الخاصة. Leur satisfaction dépend de plusieurs facteurs. L'âge, le goût, le milieu هنا كنقصدوا le milieu social, الوسط الاجتماعي, le sexe, le temps. Donc هاد les facteurs هادو هما اللي كيحددوا لنا هاد الطريقة la manière de satisfaction ديال هذاك le besoin. Exemple, manger. كلشي الناس كيحسوا بلو besoin de donc manger, de se nourrir. ولكن كل واحد وشنو كيبغي ياكل، كل واحد ولا كونتيتي اللي كياكل، كل واحد وفوقاش كياكل. donc il y a une différence au niveau de la satisfaction. S'habiller, la même chose. كل واحد شنو كيبغي يلبس، كل واحد son style، كل واحد و les tissus ديال les vêtements اللي كيبغي، كل واحد la marque اللي كيبغي etc. Se divertir, la même chose. Pour se divertir, كاين اللي كيبغي ceux qui aiment regarder la télé, ceux qui aiment faire du sport, ceux qui aiment écouter de la musique. إلا مشينا le sport كل واحد le sport اللي كيعجبو، إلا مشينا la musique كل واحد ولا ميوزيك اللي كتعجبو etc. Voilà. Donc هنا c'est important تعقلوا على la définition باش تعرفوا إلا تعطات لكم une liste ديال les besoins تعرفوا تفرقوا ما بيناتهم. Individuels, ils sont ressentis par tout le monde. ولكن كل واحد كيدير la satisfaction à sa propre manière. Par contre, les besoins collectifs, ce sont des besoins ressentis par toute la population عاوتاني d'un pays. يعني كلشي الناس اللي في واحد le pays كيحسوا بهذوك les besoins. Mais ils sont satisfaits généralement par des services de l'État. ولكن شكون اللي كيدير لنا la satisfaction ليهم؟ c'est l'État, des services de l'État. بحالاش l'éducation publique هادو كلهم éducation sécurité santé كتبت هنا public. donc التعليم ديال public ديال الدولة كلشي الناس اللي بغاو يقراو في ليكول بوبليك كيجيو كيتقيدوا كيدخلوا. دونك سي نورمالمون سي غراتوي ابار داكشي اللي كيقيدوا ديال اللي تيخلصوا بلوتو في التسجيل وهداك الشيء. دونك سي غراتوي. لا سيكوريتي ملي كنقولوا لا بوليس لا جاندارمري ايتترا سي غراتوي. لا سانتي بوبليك ملي كنمشيو لان اوبيتال ولا ان ديسبانسير سي غراتوي ولا سي بريسك gratuit, d'accord. ملي كنخرجوا مثلا في الزنقه كنلقاو لي روت كنلقاو لي زوتوروت اي تو. دونك سو سون دي سي لانفراستركتور اللي دايره هاد الدوله لي بون. كوا دوطر ليكليراج بوبليك ملي كنخرجوا مثلا بالليل ولا كنلقاو الضو في الزنقه منين جاي من عند الدوله هي اللي كتعطينا هاد لي سيرفيس هادو. دونك محتاجين
مثلا كلنا محتاجين طريق باش ندوزو. الوغ منين جاتنا هاد الطريق هادي الدوله اللي دارتها، كلنا محتاجين مثلا لا سيكوريتي. شكون اللي كيتكلف بلا سيكوريتي؟ الدوله، كنلقاو لا بوليس ايتترا. داكوغ، دونك هنا الفرق individuel, chacun satisfait à sa manière, ولكن collectif, ils sont satisfaits par l'État. هادشي اللي خاصكم تعقلوا عليه. Je passe à la troisième et dernière classification qu'on appelle la classification de Maslow. Alors, cette classification, elle est posée sous forme d'une pyramide. D'accord? Alors, voici la pyramide. J'explique d'abord donc de quoi s'agit-il وعاد نرجع لها باش نشرحها لكم. La pyramide des besoins ou de Maslow, المهم غير تسمعوا Maslow كتعرفوا directement بأننا كنهضروا على la pyramide, est une représentation de la classification des besoins humains. Donc Maslow دار واحد la classification des besoins humains élaborée à partir des observations de ce psychologue américain. Maslow, c'est un psychologue américain qui a étudié les besoins de l'homme et leurs relations avec la motivation. مشى دار دراسة على الناس ودراسة دونك تيسولهم وتيقلب يعرف الانواع ديال لي بوزوان اللي عندهم. داكوغ، وحاول هو وخرج بواحد الخلاصة اللي دارها صورها في لا بيراميد. دونك دار دي نيفو ديال لي بوزوان. D'accord, il a classé les besoins في واحد l'ordre croissant من la base ديال la pyramide حتى الفوق. D'accord, وقال بأنه pour satisfaire pour plutôt motiver les gens باش الناس يكونوا motivés وعجبهم الحال, il faut satisfaire les besoins على حساب هذاك l'ordre اللي كاين في la pyramide. Maslow dit que c'est la satisfaction des besoins qui détermine la motivation de l'homme. C'est pour cela qu'il faut chercher à satisfaire ses besoins dans l'ordre de la pyramide. باش الانسان يكون موتيفي، وملي كيكون موتيفي كيكون عاجبو الحال وفرحان، وسورتو كما قلت لكم في لو بروميير باراغراف هنا لا ريلاسيون افيك لا موتيفاسيون، سورتو لا ريلاسيون افيك لو ترافاي، لانه من بعد غادي يربطها مع لونتربريز. الى لونتربريز بغات لي سالاريي ديالها يكونوا ساتيسفاي، عجبهم الحال، يكونوا موتيفي باش يخدموا مزيان، خاصها دير لهم لا ساتيسفاكسيون دي بوزوان selon l'ordre de la pyramide. Alors نرجع لا pyramide. La pyramide فيها 5 niveaux. Premier niveau كنبداو من la base من التحت. Ce sont les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques هما les besoins primaires. يعني il faut garantir la satisfaction des besoins primaires des gens. يعني manger, dormir, se reposer, اللي قلنا في الأول donc قلنا respirer وقلنا boire etc. donc vraiment هادوك les besoins de base الأساسيين اللي خاص توقع la satisfaction ديالهم. d'accord. Ensuite le deuxième niveau ce sont les besoins de sécurité. أن الإنسان تيبغي يحس براسو en sécurité. باش يكون en sécurité مثلا اي انسان عادي قلنا كنركبوا في لافواتور كنديروا لا سانتور، كان في الدار كنديروا السوارت ولي فاشيت ايتترا. في الدوله اون جينيرال عندنا مثلا لا بوليس. في لونتربريز كيكون ان كونطرا دو ترافاي، و ان كونطرا دو ترافاي كل ما كان داك لو كونطرا ستابل وعنده اون لونغ دوري ايتترا كل ما هذاك لو سالاري كيحس ببلوس دو سيكوريتي. باغازار الا كان غادي يخدم في واحد لونتربريز فيها مثلا دي برودوي شيميك ولا شي حاجه خطيره، لو ماتيريال دو سيكوريتي جو سي با دي غون، دي ان ماسك، ان كاسك، دي بوت، واحد شي لبسه اللي تكون سبيسيال ديال الخدمه ايتترا. دونك كلشي هادشي داخل دون لو كادر دو لا سيكوريتي. ولا سيكوريتي لاحظوا راها كاينه لتحت، يعني la satisfaction des besoins de sécurité est quelque chose de très très important. Ensuite, qu'il y a le besoin d'appartenance. D'accord? L'appartenance, j'aime le verbe appartenir. Tout le monde, en général, appartient à un groupe ou bien à des groupes où il peut, lui, aimer faire partie d'un groupe. D'accord? Donc, on appartient à notre famille, on a petite famille, notre grande famille. On appartient à un groupe, par exemple, d'amis, on appartient à une école, on appartient au Maroc, etc. D'accord. الناس يقدر مثلا شي حد يبغي يدير بارتي من ان بارتي بوليتيك،
يدخل الحزب، يدخل une association الجمعية، je sais pas يدخل un club. دونك الناس en général حنا ما كنعيشوش tout seul. داكوغ، وكنبغيو اننا ندخلوا لدي جروب، واننا اهم حاجه هنا سي با سولمون انتيغري ان جروب مي سي être accepté par le groupe. كل ما حسيت بانني الاز في وسط هذوك الناس، وبان دوك الناس متقبليني وعلاقتي معاهم مزيانه، كتكون مزيانه سوا اون جينيرال ولا حتى في لونتربريز. الا ما كانش لو سالاري عنده لو سونتيمون دابارتونونس ما كيكونش مزيان وما كيخدمش ترانكيل. Ensuite, un niveau un peu supérieur, les besoins d'estime. L'estime égale tout simplement le respect. Tout le monde doit se respecter lui-même, respecter les autres, et les autres doivent le respecter. D'accord? Donc, le besoin d'estime, les gens aiment se sentir valorisés. D'accord? C'est-à-dire respecté par les autres, c'est-à-dire avoir un certain statut social, avoir un poste important. Donc شي حاجة اللي غادي تعطي للشخص الإحساس بأنه il est bien ou il est respecté par les gens. Donc l'estime, la valorisation. Dernier niveau au niveau de la pyramide de Maslow, c'est ce qu'on appelle, je suis désolée les كانت ما كتبانش مزيان, mais ce sont les besoins d'accomplissement. Accomplissement. Alors ici, l'accomplissement, c'est la réalisation de soi, c'est la réalisation des rêves. D'accord? لاحظوا أنها جات في le sommet ديال la pyramide. Donc après ما نكون درت la satisfaction ديال les besoins basiques اللي هما physiologiques, je me sens à l'aise, حاسس بلا sécurité, etc. J'appartiens à un ou bien plusieurs groupes اللي نتفاهم معاهم و qui m'acceptent et tout. عندي le sentiment d'estime ou de respect ou donc je suis bien entourée de gens qui me respectent et tout. بقى ليا لو ديرنيي نيفو اللي هو لاكومبليسمون. كنبدا نقلب انني نحقق ذاتي، نحقق لي ريف ديالي. داكوغ، دونك مثلا les gens qui vers مثلا je sais pas des gens célèbres اللي vers la fin de leur carrière ولا حتى كيساليو كاريمون وكيكتبوا شي كتاب، كيكتبوا مذكرات ديالهم ولا كيكتبوا اون اوتوبيوغرافي ولا شي حاجه بحال هكا. داكوغ، دي جون اللي كيبغيو مثلا عندي داك ليكزامبل ديال يوسين بولت سي فو لو كونيسي، اللي هو لوم لو بلو رابيد او موند هكا تيتسمى، واللي فريمون حقق كاع داكشي اللي بغا في هذوك لي كورس وخدا لي ميداي اي تو، ولكن رجع الى عندكم اون ايدي، راه رجع باش يدير لو فوتبول، لانه قال بانه سيتي سون ريف دوبوي لونفونس انه يلعب لو فوتبول. Donc, c'est vraiment un besoin d'accomplissement, d'accord? Donc, écrire un livre qui m'aide le coup, peut-être donc réaliser des inventions scientifiques ou là, مثلا شي حد اللي يبغي يحقق شي حاجه، مثلا شي حاجه سبورتيف. شفت انا مثلا دي جون اللي حتى كبروا في لاجيتو ومشاو كيحاولوا يشاركوا في دي كومبيتيسيون سبورتيف ايتترا باش يحقق شي حاجه ايتترا. D'accord? Donc, là, vraiment, l'accomplissement, c'est la réalisation de soi et la réalisation des rêves. C'est tout. ماشي ضروري في هذا الستاد تعرفوا فريمون بزاف لو ديتاي. المهم تعرفوا انه كاين ماسلو، وان ماسلو دار لا كلاسيفيكاسيون au niveau d'une pyramide. غير هو ماسلو qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut respecter هذا l'ordre. ان باش نوصلوا لا موتيفاسيون خصنا نمشيو بهذا الترتيب هذا من لا باز ديال لا بيراميد للفوق. ولكن il y a des d'autres économistes qui ont critiqué هاد l'idée هادي وقالوا بان نو، يقدر الانسان يكون مازال مثلا ما حققش لو besoin de sécurité ولكن حقق لو besoin d'estime، ولا او ميم طون راه خدام عنده دونك يحقق لي بيزوان فيزيولوجيك باغ اكزومبل و دو سيكوريتي، و او ميم طون كيدير شي حاجه ديال لاكومبليسمون. داكوغ، مثلا شي واحد قرا وخدم ولكن بقى كيحلم يقرا شي حاجه اخرى، دونك او ميم طون هو خدام و او ميم طون كيقرا مثلا في لا فاكولتي، خدام على ان ماستر ولا ان دكتوراه ولا شي حاجه باش يوصل شي حاجه اللي هو كان كيحلم بها وما دارهاش ايتو. داكوغ، دونك
لي كريتيك قالوا بانه تقدر لا ساتيسفاكسيون ما دارش بهذا لوردر بالضبط. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a en ce qui concerne les besoins. تعرفوا la définition ou تعرفوا les trois classifications اللي قلت لكم في هذه la vidéo. Alors j'espère que tous les points sont clairs. لا بقاونا دابا لي بيان نديرهم لكم في une prochaine vidéo ان شاء الله. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.